ونصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. ولكم نصف شيكلا يودو كما كجل كما كجل ولكما يوني يوجه كما كجل كسر ولكم نصف ala ko sisan ko klance be awyi nan folo klance ko be awyi ma taraka azwajukum aw furmusu saraka war min su ko klance ko yi awzai karonde laka fi darsuna ngo awndi kara bukama ambe musowede ko zawja atete zawjatun me qur'ana kuna kun ite zawjatu sabane qur'ana abe zawji ngai ba famu ni ce ni musoyi aya ire takabulo de la ala ko wala kum nis an ko nan fulo klance ta bagawla nya damene ni joyi funce o ko ala kame cedi ma ya sisa wala kum nisfu aw cemunu nan fulo klance yi aw tay ma taraka azwajukum aw furmusu fatura ka war min to klance yi aw tay ma condition ala yof in lam yakun lahunna walad musobe fatu wati min adden kutabu ni den tabu furu cede nan fulo klance de ta meni den yɛrɛ muso bolo hali ni cɛ yɛrɛ den cɛw ko fana faamu ka fɔ ko ni den bɛ muso bolo e yɛrɛ den sariya kan t'o ma dɛ e yɛrɛ den bɛ don a kɔnɔ e yɛrɛ den min bɛ muso bolo muso bɔra furu min na yann'a ka furu in ma muso nana n'o den ye walima ala ka n'a yɔrɔ janya muso tun ye kulonkɛ kɛ yann'a ka tubi yann'a ka furu muso n'o kɛnɛma den dɔ nana i fɛ yen hali n'o ma na e fɛ yen madama n'o den bɛ muso bolo nafolo kilancɛ i t'o sɔrɔ tuguni dɛ e bɛ jumɛn sɔrɔ abrubo nafolo kilawro nani na amina suma klance ito so suni be jigi kana kilawro nani na in lam yakun lahunna walad ni dente muso bolo nafolo klance ala ko ko di tay fa in kana lahunna walad ala ya be fode o de kama ngo chien kila ala mo so kirare ma are de yaf fa in kana lahunna walad kuni den yera muso nunu bolo falakum rubu ala ko kon nafolo kilawro nani na o de be awli ni beba yira ko cɛ fana tigɛte ko abada ka bɔ muso ka tiɲɛ cɛ tigɛte ko ka bɔ ala ni ma misiw sɔrɔ i bɛ rubu sɔrɔ nafolo kilancɛ ni m'o sɔrɔ nafolo kilayɔrɔ naani na o bɛ d'i ma ni den bɛ muso bolo ni den bɛ muso bolo nafolo kilayɔrɔ naani na o de ye cɛ ta ye mɛ ni den t'a bolo nafolo kilayɔrɔ filanan o de ye cɛ ta ye min ma tarakina muso ninnu fatura ka hakɛ muso ye o fana bɛ kɛ waati jumɛn min ba'di wasiyatin yusina biha aw den wasiya kɔfɛ muso bɛ wasiya min di walima juru kɔfɛ juru min b'a la o saralen kɔfɛ a ka testament bɛ kɛli ani a ka juru sarali bon testament fana n'i fatura sisan ni papier dɔ yer'i bolo i ye testament kɛ
yesrankali do ke ni sara indi karsama indi karsam o bela jeyire ka wari sigoro mana wari klewro sabana sulusu yani ci ka klami ka warbe franyo ka fulo ka klasama o sabana mimbe ikate samak mau na bebe se ka bola fabiha wa ni'mat o yabani iye mun fode ay misir joya ay kolonseya ay tanam sola tahijila ay nimbenge mafantanya bala ni saramba be franyo ika war mana class sabai esge yem mun fa bebe se ka bo sabana ni na besara ka boala ika tesama metemenai mais na betse ka boala ame chieta dewne hakilina ni sisa isara ka mun tsoyi no kan ki chieta ambul le ni ka abamba to kunye ni fode me chiena le mun fo ka chani war klawro sabanai aw ko chugoti no abada war klawro sabana na yubo udo na mo ko ni bo ni wor ko na anti fefe nga boala olu sago bun ni wor la fente boala ore kanga ke usago bala ore kama doni galaw ya ira kuma sababe olu be position ni na usago to ka war bela tsuko masaba afolo mogo min tara kele ke yoro la ijole me kele kenek ini jugu nyeshini mi nyogo makaba isago tiga war bela tsuko ni ika war klawro sabana isago gode bana bato min dalin no na be sayani baloche asago taka war bela tsuko ni aka war klawro sabana asago gode muso kono mana se kalo worom asago taka war bela tsuko ni ika war klawro sabana isago gode asini ma saba kilin beni saya de kasu so kono mana kalo woro soro ka ba be sayani nyana ma de ce ron kile ya be se ka fasu ha otumana isago ti ka wa belaini ni karsa ma ni bo karsa bolo fona kireka war klawro sabanai isago bo de la no ta to no isago to wodi wasiye aflana ni ce ya to bana ba to glam kam musumi furusa sharia bafo ni furusa ni ama ni famu dale me bana ba to glam na ebere nyinina ga sinki kam fe muso folo ma ko wani furusa kai idoni me wole kana wal may koroke aywa karsa mu fle na furusa le no de ni saranga banani na kana do jena de furusa je sharia bafo ka sabai ka saka ko to tungo nisa abedo jena eyo furusa mi fa ko titene yani ka bana fana soro furu kun zaleno note imma bo bana mina kasinga grindron ka muso furu sati shere ba fo esige ma buli muso ka chieta ne ma bulo de nyawa ibolo de ni sara muso be lidasi abaka lidasi abi chieta na so abi chieta asabana eye muso mi ma mena somo ya dima me muso mala duyi ka sokono folo ama furu ka layela me sharia be femi jati furu yo yera no e muso fa ya fo kay muso dima aw kuma na furu nan folo ka dina di bali aw ko ni kuma na cey to la bakal la benke muso be do chugomi cena na falsu muso ma do sokono e se fato o muso mi ba fa fe ya be filiasi kalon nan ni kleta go sigi ni filiya bana ni ce kun fatura ka fentui abe do soro ce ka ciyena hau kana bali ciyena ko amma fara ce ka sokono muso ka ale kun ba faso la tene na de ale be ce ka ciyen soro parce que sharia la muso de kunno hal ni dem kun soro law ni nyon ce sharia ko medde ni rekoni ka foka de nunu be le jene miseka ciyen soro wori kama Allah taala ko ni muso fatura muso kan na fulu klanje o be di furu cem no ya soro denti meni dembe furu cebe na furu klewron nani na di soro muso ka wasiya anaka juru be la jele sara len ko oye kuma sigoro ma foloy ayan kuma sigoro ma flana wala hunna rubu furu muso mun fana ko na furu klewron nani na di buyi mi je fatura mimma taraktum amuni furu cebe ni aw fatura ka aw muso to aw kan na furu klewron nani na o de muso tay mais en condition in lam yakun lakum walad ni demayi aw bulu densi bulu ka foko densi ni muso te o tamate de al ni dembi bulu muso waref madama ni ne koni kelembi ka furula ale te nan na soro tuguni ne abi taga sununu ni mais ni densi bulu fa chiffre kenema dente jata ali tala yale yoro muso ta ni kenema dente to parce que babe kenema de na me fa de ta ika kenema dente jati de
isara ka soro den shi ti bolo fana kare ka kenama de sharia to jati de o tuma na ifuru muso bi kan na furu klawro nani na de so sisa mimma taraktum in lam yakun lakum walad ni den masoro aw bolo aw muso ba kan na furu klawro nani na de fa in kana lakum walad meni den soro la aw bolo falahunna sumun sebe fatu wati mina den be chegu muso be na furu klawro shegina ore kama chien kila bonala mo shite na fulu klawro shikina ta funa kera bakelembe no ifuru musul ale kelembe de sumununti akele abe sumun sorobati jme fa fatura deumbe babe sagorba fatura musogorba be deum fana be ni fa fatura ka musunani to amusunani bebe je na fulu klawro shikina be na fatura ka muso sabato sababe be je na fulu klawro sheginan a fatura ka muso flato flani bebe je na fulu klawro sheginan a fatura ka muso kelento o muso kelin ne tay na fulu klawro sheginan o de kama sumunun tigi e bali no ye fu muso yi koni che fatura ka dento yi na fulu klawro sheginan o de be di in musulma mimma taraktum e fatura ka muso min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn min fana be ke yaw ka wasiya ko fe aw ka testament aw rebe nyogon wasiya linyin ke kuni be ke o ko fe wal majru jurumi kumila o juru fana sarali ko fe de chiye be soro katla ni kuma sigoroma flana ni aya wa in kana rajulun ala ko ngana kera bamba to de kera yurasu kelala wal mamogodo de kera ale baka kelala de chiyenta وإن كان رجل شهدو يرى يورث وركما كلام جودولا يورث كلالا سابدو كما كلا يورث كلالا عليكو غودي تشيتا كلالا يي أما فما كوكو كونفلانجرو مسارا فاتابو أفاتي مسارا دينفنتي أما ساكا دينجو أما ساكا فاتو أكلم بيري معنى كلم بيري كمي misala sa kamalendo ay barada min ala ya garjige foni ma fasara mena alere kunya ka furubla sanwere de ya no sanwere che ala ila tige bulaka fatura a fatura fati bati musuti denti akelim be dibi wa fo ma ko kun flantaru ni yela la sanfe uti ni jigina duguma fane uti me balma ubeyne abalma kewbe abalma musubi uciye be ta cugumina odi ayakuma sabanai wa in kana rajulun ni cedo yera sisa yurasu kalala alabina musiye tawe kalalai ma min zara fatabulu dinzabu aw imra'atun wal mu'mina ciye tawe musudi abina musiye tawe kalalai fatabulu batabu walahu akhun me musara balma kebe aw ukhtun wal musara balma musubi فلكل واحد منهما السدس أبلما كان أبلما مسوك كلين كلين ببين نفلو كلاورو ورونا ديسا سيني مسوك بما كلي تشينا يا أبقرا كلي على أفوانسا فلكل واحد منهما السدس أبلما كبين نفلو كلاورو ورونا أبلما مسوك بين نفلو كلاورو ورونا إسكي هكي يرى تشيني مسوك تشينا منو بفكي كلي أكلمكم نيكا كوما ني مبين hal ni kuma keme fo na be chiye toujours avec to ki kuloma don akala dele ka fili dongeli kuma keme be nyana da lubi bola be me toro la ka kuma keme ni kele na isna ka erreur doketi abesinga nyina ka kuma keme be ko o kele mi abore ta saka jinya mun mun nay ama ya ka che mun fo mo kala ne rebe ni fo o ya isa alama le bu shi soro ila fu erreur kele mi ke kanyina ma yalla أنا ما نمسك كتيرك ألا كربو صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ ألا كربو عليه الصلاة والسلام هذا ما الدين ببيشلي هذا ما الدين ببيرك به نما تقول مكوكو فوي لفاك إيراري إما برا دمنا فلو فهم تفلو يا لدي هل كروني النبي ما نيا يانتو كفلو دو على ديو كشي نتا هذا ما يسرى فوق مفلو كده ala me filimi ndeke sobe ka fiyedo ka kirani nabi mala ala du kishi ka boma ne itake ka tugoya da madin no ka filidi ko itin na mo ka fili ko itin ya fama ka filima ay fata da madin da fale wala sada ala jada madin da fale otumana awma fuita qur'an ne kono dunte fili rei
ogwara aw yedron ni che ni muso be fa fatora muso ni yoro fla ko ko di chema no te no bora la nye femfe fo sisa ala ni yoro badi di muso ma be ko che ni muso ni aya la ya ka bele jele mesulu susa kotaba ne fa in kanu akthar min zalik ni chi tala yere chara ka tibe balma ke kelini balma muso kelen ka chi tala chara ka timoka fahum shuraka'u fi thuluth achemana musoma ka bebe fara nyogon ka sulusu na fulu klawro sabana ko di klaw ni nyogoti cheyani muso ya tola ni yoro laye chewni muso wa bebe fara nyoka ka chiye klaw ni nyogoti a bebe de makaya ni chey wa biduru soro muso kana wa biduru soro ni cheta kira wa muganguru muso kana be ke wa muganguru ni yoro laye ala ko ku bebe fara nyoka ni fahum shuraka'u fi thuluth ka bebe fara ɲɔgɔn kan nafolo tilayɔrɔ sabanan o tilali la ka bebe kɛ kelen ye égalité cɛ ni muso bɛɛ ye kelen ye yɔrɔ a tɛ nin fana kuma min o la dɛ parce que nin yɔrɔ fana ma diya o ye o bɛ fɛ ka fɛn dɔ de ta dɔrɔn mun bɛ kɛ olu yɛrɛ bolo jo ye k'o kɛ silamɛw bolo jalaki ye o ye min ba'di wasiyatin ko nin fana bɛ kɛ wasiya kɔfɛ yusa biha ladili bɛ kɛ ni wasiya min aw den walma juru abekaw ka juru saralen fana ko ghayra mudorin ala ko ni bebe ke nyogon tonyo te gala che kana muso tonyo muso fana kana che tonyo sinye tala kelinga tonyo kana se al nyogona sinye tala don ala claro on de nyogon tonyo na te ala claro ko bela ka fel bele jere franfasia ma do ala yambuye no te ala ka bunka ka kuma on fe ala ka buma hala yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an b'an ka pilasiw yira ɲɔgɔn na i bɛ dɔ yɛrɛ ye dɔ bɛna nɔfɛ a sigilen bɛ secrétariat la réception o bɛ taa se ministre ma ko dɔ b'i kɔ dɛ ko jɔn bon an t'a dɔn dɛ bon rendez-vous tɛ ne n'a cɛ dɛ monsieur le ministre i t'a lajɛ a ye insisté ko f'a k'i ye ministre bɛ mun kɛ a ka directeur de cabinet walima a bɛ secrétaire dɔ wele bon e k'a lamɛn quoi i n'a ka kuma i k'a lamɛn parce que ministre t'a dɔn a y'a lajɛ caméra fɛ a ye cogo ma diya a bɛ sin k'a ka dugumamɔgɔ dɔ de bila e n'a ka kuma o fana bɛ wele quoi ministre k'a bɛ ci dɔ la quoi ko mun b'i fɛ i k'a fɔ ne ye n k'a la sa i m'a ye parce que ministre bolo sa ale bɛ place min na o t'ale permettre ka kuma nin fɛ o tɛ yan n'o tɛ ni président den de bɛ ministre kɔ est ce que a b'a ka secrétaire bila k'o lamɛn a yɛrɛ b'a ko don a ye sira bila hali ni rendez-vous tɛ yen a y'a lamɛn i bɛ ladon adamadenw ka girin ni ɲɔgɔn ye mais ala min ye anw dan ala yɛrɛ de bɛ ka kuma anw fɛ tiɲɛ na anw de kan ka nisɔndiya ala ye anw de bonya tiɲɛ tilali ala ye anw de bonya ko nin bɛɛ lajɛlen fana bɛ kɛ aw kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ aw kana ɲɔgɔn tɔɲɔ dɛ wasiyatan min Allah ni ladilikan ye ka bɔ ala taala yɔrɔ kira tɛ dɛ e tɛ i ka karamɔgɔ yɛrɛ fana tɛ ko ala de yɔrɔ a ye tiɲɛ tila dɛ silamɛw tiɲɛ tilabaliya a kungo ka bɔ dɛ i bɛ tiɲɛ tila ye ni tiɲɛ k'a yɛrɛ tila de n'an ye tiɲɛ tila an ka balimaya bɛ sabati an ka adamadenya bɛ to a nɔ la mais ni tiɲɛ y'a yɛrɛ tila don o don balimaya bi ban adamadenya bi ban wa an ka dugu kɔnɔ yan tiɲɛ de bɛ ka yɛrɛ tila dɛ tiɲɛ ka yɛrɛ tila ye mun ye tiɲɛ tɛ tila f'aw ka fitinaw ye tiɲɛ tɛ tila f'aw ka se tribunal la tiɲɛ tɛ tila f'aw ka muruw ta ɲɔgɔn kɔfɛ o kɔrɔ tiɲɛ de bɛ ka yɛrɛ tila sa dɛ mais ni aw ye tiɲɛ tila ka dɔn fa sa a sara ka nin to yen a sara ka den o den to yen a bɛɛ lajɛlen ni hakɛ dɔ ka kan a sara ka muso o muso to yen a bɛɛ lajɛlen ni hakɛ dɔ ka kan ni aw ye nin dɔn ka girin ka tiɲɛ tila wallahi aw ka balimaya bɛ to yen ka dunmi kala ta wagati kuma tɛ muru k'a tigɛ mais an fɛ yan n'i da don tiɲɛ ko la ka bɔ dɔrɔn a banna e de bɛ kɛ du kɔnɔna fugari ye mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ b'i dangaden kuma tɛ fa dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen tiɲɛ ko bɛɛ b'o de bolo da tɛ se ka maga a la hali n'a y'a teriw ci a ma ne ko jɔn kelen y'i ci de a fɔ n ye sa jɔn kelen y'i ci ne ko munna tɛ taa yɛrɛ ta ɲini ale se ka foyi kɛ fa fa ka tiɲɛ ne mun fugariya ye ni e ma k'a ta ye ka ban fɔ ala de y'a k'a ta ye e yɛrɛ ta kun ye mun y'a la maa yɛrɛ kunkolo tɛ daga min kɔnɔ i y'i gasangi kun e t'a dɔn wa hali ni tiɲɛ tilara i tɛ fɛn sɔrɔ denw de ta y'u ka nafolo ye ko ka tilaw ni ɲɔgɔn cɛ e cɛ siri kun ka fɔ ka tigɛ muso dɔ de la ka n wele wallahi a fa fatura san 21 a ye n wele a bɛ san 3 ɲɔgɔn na bɔ sisan u fa ka saya san 21 a ye n wele san min na wari bɛɛ bɛ fa kɔrɔkɛ bolo fa kɔrɔkɛ ko k'ale tɛ tiɲɛ nin tila ko fo n'ale fana sara
ni mu famiya su ni mu mentality su ya nga du ko no nanga kabila idogoni saraka waru toyi adew kabnu mafu dem senna kanu fu samu ba war garrile mabu dem so rego kama done ko me ka garrile mabu kako kati warni kila ko fona le resa ko mo ta fo kale ya balma ke ga chien parce que abanga makoron do nyana ni chien kala do ko balma ya de chien ado mo se ka faru ala be mo ye mara ko jugo kele la inna allaha la ya'muru bil fasha ala timma shigide ki la ko jugo la ala de ko anga chien kila e be chien kila jugo di ke be kila ka jugo musoro la wal ma do yamma anti hakilu da samu e ni de no resa raw samu ngolo ama fa ka chien so fale dini fana ko ta ni de ma ya le bolo akuna ka jiya min zoro warla yana kasa ikra sobe ka dona ci ta ka kla la hine mari ta ka bolo la je ci ta ka kla mal parce que dongo do sa be ga ete sa ya re cha do foni tra ka buru don déserte ke kite shudo do toyi lan sara te ke kite shudo do toyi me be kra mo ben ga san kono be ci kla shi do san kono ibse ka sanduru ke ka tugu ñogone ite wuli ci kla ko kili ite wula kere sanduru esa ya du maga o mamunu maga sa bete fanta ile doni be wal ma were de maga o ka ci kla were yi hal ni ekra mo goyi ni man sa fatura yire be se ka ci kla de mene be mun fi yire kana kla kram mo were ni o ka kla wore ka sa ku ndo na ma fenta du maliya ka sa na ma were ni o re ka kla nota anga bisika clip bani na ere ka kla kwala kutata qur'ani kono hadisa kutata ido gonu mbado ki kala neno de me chiem mana claire be hage min zor ido gonu be taka foy ko fe ko grand frère wara min be ka tay anana kunguru nyagami ni qur'ani aya do yanti foy kala ma qur'ani la ne ma te to dum shivim ha imma ma ke kan nyam fe ya chugo fu fe do ga fi wala sai ka kisho na karama ko wore wele o tigi ka kala no kera ko no yi kishibe ala da kuma kana kon ha ghayra mudarin wasiyatan min Allah ne wasiye ka wala yoro wallahu alimun ala yidoni masai halimun ala yi masamme Allahumma rabbi alaka hakil mandi ambe bitani sosoro ya insha Allah ta'ala kuma famba ko be bulla cinye de ka aya caya te mumbo akuma ka can ka teme aya camon tawere camon ka kuma la yini referenci jamai fitini mi rebe fo aka famiya baraka kenoi la yini obe amma ina la fani mu fo ala ka famiya da ala ka hero kani ala ka sabati kan bela jeli Allahumma salli ala Muhammadin wa sallama tasliman kathira wati to ni fitini mi to ambo da da ni ngali anajabi to alhamdulillah ambal make ka yin galina ibe voyage sira fe ibe avion de kono bari be avion kono ye la sira sili avion misala la iba ka bo Ethiopie kana bo mogoya ko mo lu bañe air la Ethiopie ni bo mako fana distance ka jandon avion ka air wolonfla wal ma air woro buri donc ke to avion kono ya jatimine ibe dugumunu kuna o kala lansara sira parce que bebe do avion kono sisa ni ba avion kono be altitude mina aw be kundama mina oni dugumala hake iba belo temperature mbe iba belo avion be vitesse mina iba belo awulla eri mina o be sebe yana o kasse fena ba ta dugumena eri mbe o go fena sebe avion ere boli to eri jumai o be mbele de sebe avion kono do ere to sa ere fena ga ke pilote de ga bala mene no to ya bende tay mo boy abe o e ka lansra sili avion e sera bu mako aeroport la ye ni ngali ke ko bu mako lansra masi o du asura lansra sili yala be lansra ni be sega kawa wal ma yimu sili ki to avion kono be dawo yimu sili ki to avion kono no asura ya sili air la ibe dam no asura ya sili air la o fana be fo wala parce que kuma dola avion sili ki tomi no sura ya avion sele ki to Burkina lansara ni malita be gele guji abe watu be do wati geleuna avion de Burkina kuna kuma mina lansara sele wa sura sele malla tete mere gele ni don gronk wala mais obe Tchad de kuna Tchad wal ma be Nigeria ko olu erina ngai muti gele o ga lansara be do ka suran zaman lansara sele ka be no ka eri ki to avion ko bashita
ya accélère de la parce que avion be dugu min kuno sisa o dugu wakati sera ni sera an ka jamana kɔnɔ ye basi t'a la ye lansara misiri be dawuma i tɛ lansara kura wɛrɛ seli bon ye ka jaabi jaabi wɛrɛ min bɛ fara nin kan n'an bɛ se k'o faamu n'an bɛɛ bɛ lafiya k'i to voyage la a kɛra mobili a kɛra avion ye i bɛna bɔ yɔrɔ min na i b'a jateminɛ misaliya la e bɛna wuli sisan Bamakɔ i tatɔla don Addis e bɛna wuli heure min na yan n b'a ka misaliya de di e bɛna wuli heure min na o y'a sɔrɔ midi 35 walima midi 40 o sera n'an y'o lajɛ o y'a sɔrɔ seli fana wagati donna yan midi 40 o y'a sɔrɔ seli fana wagati donna donc e bɛ seli fana seli ka lansara seli ka fara o kan parce que n'i bɔra Bamakɔ yan avion bɛ wuli 11h la yan Ethiopian avion tɛlɛra cogo o cogo i tɛ se ka se Ethiopie ka kɔ lansara ɲɛ aw bɛ don fitiri o tuma na e bɛ seli fana seli Bamakɔ ka lansara seli ka fara a kan n'aw sera Ethiopie n'avion jiginna yen o bɛ bɛn Ethiopie heure de ma parce que heure fila wa mɛ saba de fila ɲɔgɔnna b'a ni saba ɲɔgɔnna b'a ni Mali cɛ o bɛ bɛɛ y'a sɔrɔ olu ka fitiri sera i bɛ fitiri seli ye ka safu fana seli ye a banna aéroport la yan'aw ka don avion wɛrɛ kɔnɔ k'aw bɛ tɛmɛ aéroport yɛrɛ la i bɛ fitiri seli i bɛ safu fana seli ka fara o kɔfɛ i bɛ wuli hali n'o sɔrɔ i bɛ ka taa Dubaï de seli wɛrɛ si juru t'i la tuguni parce que ka bɔ olu fɛ yen ka taa Dubaï o fana tɛ tɛmɛ heure saba kan heure fila ni dɔɔni heure saba o tuma na i bɛ jigin kuma min o y'a sɔrɔ fajiri ma se o tuma na seli waati tɛ juru tɛ k'i la n ye misaliya de di nin na bon i bɛ se k'i ka voyage sira bɛɛ kɛ tan i bɛ wuli heure min na n'o y'a sɔrɔ seli waati dɔ don i b'o seli waati seli waati min bɛ da o kan i b'o seli ka fara o bɛ kɛ seli waati naani nin bɛɛ la fo fajiri tɛ fara seli waati kan seli waati tɛ fara fajiri fitiri ni safo bɛ fara ɲɔgɔn kan seli fana lagasara bɛ fara ɲɔgɔn kan mais fajiri ni foyi tɛ fara ɲɔgɔn kan ale ni foyi a kelen bɛɛ de bɛ seli a bɛna wuli dugu dɔ la fajiri waati e k'a fɔ ko yan'an ka don Bamakɔ lagasara bɛ se dɛ ka sin ka fajiri seli o yɔrɔ bɛɛ la k'i bɛ seli fana seli ka o tɛ kɛ dɛ i bɛ da fajiri dɔrɔn ma ni seli fana ye sɔrɔ avion kɔnɔ de i bɛ se ka jamu kɛ i bɛ seli fana seli avion na ka lansara seli avion kɔnɔ baasi t'o kɛ cogo de la ala ka faamuya d'a ma. a ye dalu t'o la ni mɔgɔ min ye suguri don yanni i ka ji min i ka i na to in na kɛlɛkaw sara kala an tɛ dalu dɔw la ni ye suguri don i ye ji min dɔrɔn problème foyi tɛ kuranɛ suran kalan t'o la duwawu kalan ma f'o la aya kalan ma f'o la foyi ma fɔ parce que fɛn dɔ de bɛ yen maliyɛn yɛrɛ ka k'a yɛrɛ ma ko aya dɔ tɛ kala ya duwawu dɔ tɛ kala ya a tɛ bɛn an ma de an bɛ gêné de f'an ka na ni fɛn dɔ de ye ko nin bɛ kala ya wallahi hali ni an taara hiji la i bɛ bila hiji denw ɲɛ a bɛ taa ziyara kɛ yɔrɔ dɔ la foyi tɛ fɔ foyi n'aw taara jabalu nuru lajɛ kuranɛ jiginna ala kɛra ka kulu min na foyi tɛ foyi ye yɛrɛ tɛ ziyara kɛ yɔrɔ la a bɛ dabɔ dɔrɔn de ka taa lajɛ kuranɛ jiginna ala kɛra ka nin kulu la aw ka taasi dɔrɔn a banna mais yɛrɛ bɛ ka kuma min na ni tilara dɔ bɛ nin magɛrɛ karamɔgɔ an bɛ duwawu jumɛn kɛ ne ko ya nɔ yan tɛ duwawu kɛ yɔrɔ ye kuranɛ ma jigin ala kɛra kan yan de awɔ duwawu kan ka kɛ yan dɛ i b'a fɔ ko nɔ duwawu tɛ kɛ yan a tɛ da i ka kuma la i b'a ye dɔrɔn a b'a kɛrɛ jɛngɛ ka bɔ e fan fɛ dɔɔnin a t'i bolo kɔrɔta yɔrɔ dɔ a yɛrɛ bɛ se ka duwawu parce que a yɛrɛ bolo aw tilara ka ban aw ye karamɔgɔ ye aw b'a k'aw dogo ale la aw yɛrɛ b'aw dama duwawu kɛ aw donna ale ni duwawu cɛ maliyɛn b'a faamu ten alors que duwawu ko ye kɛyɔrɔ ko de a fɔra an ka kɛ yɔrɔ min a bɛ kɛ yen mais yɔrɔ min ma fɔ an ye o tɛ kɛ yɔrɔ ni suguri don ka ji min duwawu ma fɔ ye fo n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ fɛ ka duwawu dɔ k'i yɛrɛ ye n'o tɛ duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen suran kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen aya kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen ala k'an bɛ sɔrɔ o ma. kalo kelen kɛ u y'a labɛn kalo kelen kɛ donc an ma don sokɔnɔ fana a cɛn tɛ olu y'a si f'an ka cɛn sɔrɔ. to yen komi e de ye woro fɔ n'o tɛ ne da ma se woro ma parce que woro ko kuma ninnu a kuma ka ca dɛ n'i ye woro bɔ muso nɔfɛ a ma tɛmɛ kalo kelen ka cɛ fatura yala o muso fana bɛ filiya sigi wa bon woro ninnu an kana baara kɛ n'a ye parce que woro ninnu bɛ taga laada sira de fɛ. bon siya bɛɛ n'a ka laada don woroko la ne bolo an ka woroko nin gulon fɔlɔ an k'an ta kɛ muso dibagaw ko k'u ye muso di ma muso falakaw mɔgɔ min bɛ muso di a ko a da la k'a ye muso di ma kelen muso min dir'i ma a ma jagoya i ka da ye e yɛrɛ fɛnɛ ka da ye f'i la a sabanan furu nafolo aw kuma n'o kan o bɔra o ma bɔ mais aw kɔni kuma n'o
ni fɛn minnu dafalen kɔ hali kalo kelen ni cɛ fatura muso bɛ filiya sigi cɛ ka tiɲɛ tilatɔ la muso bɛ dɔ sɔrɔ tiɲɛ na mɛ n'an taara ni woro ye woro dɔ bɛ taga di o ye tu gosi woro an nana ɲininkali de kɛ ni cɛ fatura o kɔnɔna la muso ma kɛ cɛ ta ye fɔlɔ dɛ woro dɔ wɛrɛ fana bɛ taa o ye jaabi minɛ woro ye o fana tɛ muso kɛ cɛ ta ye woro dɔ bɛ taga o ye maminɛ woro ye o fana tɛ muso kɛ cɛ ta ye dɛ o de kama woro ko ninnu an k'olu gulonnen to an k'a kɛ kumakan ye aw ka laada la n'o sɔrɔ woro de bɛ kumakan remplacer baasi t'a la an ye kiri min fɔ aw ta bɛ bɔ yen mɛ an bɛ dugu dɔ dɔn kana da woro tan tagali ma hali n'i taara ni woro pɔɲɛ ye o tɛ muso k'i ta ye fo silamɛ furusiri de ka kɛ olu yɛrɛ bɛɛ bɛn n'a kan ni silamɛ furusiri yɛrɛ ma kɛ muso t'i ta ye ɔ n'o laada b'olu fana fɛ yen an bɛ taga n'olu ta fo ka silamɛ furusiri de kɛ n'o tɛ sariya la ni muso dibaga ko cɛ ma n ye den di i ma sariya la baasi si t'a la i muso na waaleykum salaam. balima dɔ sara sogo baara tɛ kɛ n'o ye dɛ sogokan baara tɛ kɛ ni sogokan ye fo sogokan nana baara min sɔrɔ an fɛ yen i balima dɔ sara balima wɛrɛ nana f'i ye sogo la k'i ka nin ni nin kɛ sarakati y'a ye mɔgɔ tɛ baara kɛ ni sogo ye dɛ nka m'o de ma o tɛ kɛ o su to mɔgɔ bila o la k'i k'o kɛ dɛ wala mun kɔni don saraka bɛ bɔ o yera su la sa o ma ye su la ni mɔgɔ fatura saraka bɛ bɔ bon kuma dɔw la fɛnɛ i ka mɔgɔ min sara a mɛnna e yɛrɛ hakili foyi kun t'a la i ka taa k'o ye kuma dɔw la fɛnɛ dɔɔnikɛlaw b'a fɔ o b'a yira a mɔgɔ bɛ sarakati la i ka to ka sarakati bɔ a ye o kɔrɔ tɛ i ye sarakati bɔ ni sogo nin ye dɛ i ye sarakati bɔ ala kama i ka su ye mɛ su k'a f'i ye sogo la a ye nɔnɔ kɛ saraka ye a ye dɛgɛ kɛ saraka ye a ye malo kɛ saraka a ye nin kɛ baara tɛ kɛ n'olu ye o tɛ kɛ dɛ n'an tora n'o sarakati ko ye dɔrɔn an bɛ diinɛ ci su ka kumakan n'an ko an bɛ to ka baara kɛ n'a ye a kɛlen bɛ komi kuranɛ nafa t'a la an bolo hadisa nafa t'a la parce que baara bɛ kɛ ni sogokan de y'an fɛ yan ka caya e ma halisa yɛlɛmaw la i b'a mɛn ko dɔ sogora ko ɲinan tɛna diya a ye sɔ san k'o kɛ saraka ye i b'o caman ma mɛn ko mɛ dɛrɛmɛ 3 a kɛ saraka ye dɛrɛmɛ 4 a tila bɛɛ ye su kumaw de ye baara tɛ kɛ n'o ye baara bɛ kɛ ni su kuma min ye su k'a fɔ i ye ni dugu jɛra i bɛ taa fɔ karisa ye ko n'a tilara farida seli la subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 k'a ka dumɛ o est-ce que o y'ale ka kuma ye a y'an hakili jigin n'o tɛ o b'an bolo an bɛ baara kɛ n'o ye a y'an hakili jigin o b'an bolo problème foyi t'o la mais e sugora su k'a f'i ye ko tɛnɛndon fɛ i ka to k'i kun gana ani alamisa don k'o kɔrɔ ka ɲi an b'a fɔ a ye a ka jɔrɔ a yɛrɛ ka problème na kaburu kɔnɔ yen fɔlɔ a k'an kunkolo ka lahala to an bolo an kun gana nin tɛ foyi bɔ ale ɲɛ sira la ka sabali a k'o to yen maa m'o kun gana ko kuma i k'o ye mɔgɔw bolo yan ka baara kɛ ko dɔ sugora dɔ la ko ka kun gana bɛɛ tigi k'i kunkolo ka k'o gana su ka kuma kan lahi a kɛlen bɛ halisa ko maliyɛn bɛ an ye silamɛya daminɛ bi de don o don Mali la hali sini ni dɔ sugora o ci bɛ fɔ an ye arajo la yan ko dɔ sugora an ka nin kɛ wa an pereselen don k'o kɛ o tɛ kɛ o tɛ silamɛya ye sariya banna ka ban o de kama alakira fatura ni sariya kun ma ban sisan kun ma alakira sɔrɔ ɲɛnamaya la alayhi salam wala sariya banna dɔ ka sogo su ka sogo k'a b'an bila baara la an tɛ baara kɛ n'a ye fo su ye mun f'an ye n'o kun b'an bolo ka kɔrɔ baasi t'o la mais n'o tɛ an tɛ baara kɛ n'a ka kuma ye naam waaleykum salaam. lisi ma bɔ an y'a fɔ n ko limama bɛ lisi di mɔgɔw ma suguridun al-imsal kuma dɔw la miniti 10 walima 15 suguri dunni kɔfɛ yanni solatu wulili cɛ an y'a fɔ yan kunun ko solatu bɛ wele 5h kɔmɛ 5h wa L solatu ayi o y'aw ka misiri de o tɛ dɛ wagati bɛ don heure min na ko 5h in walima de voilà o de don ni application na ye 5h de a sisan o de ba kuma dɔ la waati donnen kɔfɛ aw de bɛ solatu wele 15 o ye misiri yɛrɛ ka programme ye mais wagati min man kan tɛ k'a sɔrɔ i bɛ suguri don na an bɛ don min na ko bi o ye 5h de ye hali ni tɛmɛra imsaku wagati kan 5h de kana sɔrɔ i bɛ solatu la n b'a ka kuma bi de kan dɛ sini fana a bɛ se ka yɛlɛma min sini kɛnɛ 5h de kana sɔrɔ i bɛ dumuni o tuma imsaku ani tulu kɛnɛ ci ninnu
a dɔɔni ba tɛ an ka jamana kɔnɔ Mali la yan o tuma sɔrɔlatu bɛ wele wagati min na dɔrɔn a y'o jateminɛ yan'o wagati ka se aw kana suguri dun dɛ parce que kuma dɔ la dɔw fana b'u k'a kan k'an ka misiri ma wele fɔlɔ misiri ko tɛ dɛ voilà parce que n'i taara ni misiri ka programme ye dɔrɔn misiri dɔw tɛ baara kɛ ni programme ninnu olu b'u yɛrɛ sago de la ni waati min diya dɔrɔn u b'u ka welele a banna n'o tɛ application ko ni bilama ne hakili la an tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la o papier de bɛ bɔ bi diɲɛ silamɛ tɔnba yɛrɛ b'a papier ko a b'an ka téléphone kɔnɔ musulman pro yɛrɛ bɛ yen qualité wɛrɛw bɛ yen qualité wɛrɛw bɛ yen hali n'u ye ɲɔgɔn jɛ miniti kelen miniti fila ninnu a tɛ tɛmɛ olu kan a bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na o tuma an yɛrɛ de b'a lajɛ so kɔnɔna la ni wagati sera dɔrɔn a bɛ suguri dun na parce que an bɛ k'an base misiri wele kan yan n'i taara Europe misiri wele tɛ yen n'i bɛ Europe i tɛ misiri wele kan mɛn n'i bɛ Amérique i tɛ misiri wele kan mɛn o bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ni ninnu de ye heure mun bɛ mɔgɔw bolo misiri kɔnɔ ani téléphone ni fɛnw na bɛɛ bɛ baara kɛ n'o de ye maa si t'i to i ka so kɔnɔ k'i bɛ baara kɛ ni misiri wele kan ye parce que i bɛ don olu fɛ yen ka bɔ i tɛ misiri wele mɛn donc an ka baara kɛ ni application ye baasi t'a la. non jamana région bɛɛ n'a ta de don o ye Bamakɔ de ye quoi an ye mun fɔ sisan o ye Bamakɔ de ye Bamakɔ n'a Lamini i b'a dɔn suguri don na ni suntigɛ i bɛ localité min na o de don n'i taara ni application ye Mopti a bɛ Mopti de fana ta bɔ n'i taara Kayi a b'o de bɔ n'i taara Kulukɔrɔ a b'o de bɔ Bamakɔ sariya tɛ se ka wajibiya Moptikaw kan a tɛ kɛ Kayikaw sun yɛrɛ bɛ tigɛ Bamakɔ yan ka miniti 10 ɲɔgɔnna mais miniti 10 ni dɔɔni kɛ ka sɔrɔ Kayi ma sun tigɛ fɔlɔ yan yɔrɔ bɛɛ tɛ kelen ye. olu ka organisation ye an kan bɛ application générale min bɛ yen an kan b'olu de ma suguri 5h30 o ka jan dɛ misiri dɔw kɛ yan 5h30 ko suguri ka don fo 5h30 sɔlɔtu o de suguri ka don fo 5h30 a tɛ kuma n'o ye o dan tɛmɛlen don dɛ 5h30 ka jan dɛ 5h30 y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ seli la est-ce que o t'a sɔrɔ dɔw tilara seli yɛrɛ la sɔlɔtu bɛ wele 5h10 mɔgɔw bɛ seli 5h15 5h30 y'a sɔrɔ mɔgɔw tilara seli la aw bɛ suguri dun fo 5h30 kɔrɔ n'aw taara k'a fɔ alimami ye a k'a yɛrɛ lajɛ kosɛbɛ fili bɛ nin na dɛ so waati sera komi i ka kuma kɔnɔ sa i ye ko maa min bɛ yen nɔ ni a ka baara ye sunta ye misaliya la ni ala nana garisigɛ d'a ma sunso la est-ce que n'o tigilamɔgɔ fatula a cɛ bɛ se ka ni somɔgɔw y'a dɔn k'a ka wari ye haramu ye o kana tiɲɛ ta dɛ o b'a kɛ sarakati voilà i fa ye so ta a ye wari caman sɔrɔ fa sara ka wari min to yɛrɛ dun b'a dɔn ko so wari don kana fɔ k'i fa kungo don dɛ o wari nin a b'o kɛ sarakati a b'o bɔ aw bolo kɔrɔ tatakhallasuna minha parce que a b'a dɔn wari lasuli ye haramu ye inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ala ye masa sanuman donc k'a fɔ a b'o tiɲɛ ta o nɔfɛ ayi fo n'aw t'a ka wari sɔrɔ cogo dɔn n'aw y'a tiɲɛ ta aw ka halala don a jurumu b'ale de kan mais n'aw bɔra kalama kaban a bɛɛ ye kelen kama a b'aw sen bɔ ala ka waati wɛrɛ yira ni sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala muhammadin n'ala sɔnna sini darisu tɛ yen inshallah lundi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan wala sini darisu tɛ yen lundi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh